didn't know that is Secretary Mr. Arun Mishra, Rajchinso Dean, Goa Medical College, आमचे MS, Dr. राजेश पाटील, पुराय टीम त्या दीस रातचेच्यान चालूच आहा. रातचेच मागीर सेक्रेटरी बी आयिल्ले आनी सगळे इट्स अनफॉर्च्युनेट. पयर बी हांवें ते उलयतना सांगलेलें आसा थंय सामकें अनफॉर्च्युनेट जें जालां. आनी सगळे पेरंट्स रिलेटिव्स आनी जे क्रिटिकल पेशंट्स आहा क्रिटिकल पेशंट्साक आनी डॉक्टराची आमची मिटींग जाली की आनी कितेंय मॅक्झिमम आमी करूं शकता तेंचे लायफ स्टेबल करपाक आनी वाचोवपाक आमी करपाचो प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डॉक्टरांचो आसतलो. हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगलां की रिलेटिव्जाक बी कितेंय जर लागलें आनी कितें करपाक जालें एनीथींग वी नीड टू डू फ्रॉम आवर सायड वी वील गो ऑल आउट टू सी दॅट वी आर एबल टू सेव द लायफ सो ईच अँड एवरी पेशंट दॅट इज क्रिटिकल. आनी त्याच बरोबर आतांच आमी डिस्कशन करतना की अशी परिस्थिती पळयल्यार कोड रेड म्हणून एक हें आसता इंटरनल एमर्जन्सी सिस्टम आमी आमच्या हॉस्पिटलांत आमी ते एक्टिवेट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. इंटरनॅशनली कोड रेड म्हटल्यार वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे त्याच टायमार आसलेले डॉक्टर्स मागीर गरज पडल्यार आमचे जीएमसीचं फुल फ्लेज हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान जर आमी ह्या तरेचे ते शब्द वापरले वयता कोड रेड ते आमी एमर्जन्सी सिस्टम जर दवरल्यार ते आमी टीम आमी खंयी डिस्पॅच करूं शकता. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयची टीम थंयचे डॉक्टर्स आयज गरज आहा की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक आनी आयजच्या दिसा हांव मुद्दम मेळपाक आयिल्लो रिलेटिव्जांक आनी म्हाज्या मतदारसंघात बी कॅज्युलिटी जाला. ऑलरेडी तेंचे कडेन हांव चर्चेन आहा. परत एकदां हांव तेंच्या घरा कडेन वयतलो आयज आनी आमचे कडल्यान जाता तशें आमी जे पेशंट्स आहा तेंच्या खातीर हांव मागता देवा कडेन की ते सगळे स्टेबल जावन बरे जावन घरा वयचे. आनी हॉस्पिटल काल कंपॅरिजन केल्यार थोडे पेशंट्स रिस्पॉन्स दिवंक लागले आनी बरे जावन गेल्यार देवीचो आशिर्वाद आसतो तेंचे सगळ्यांचे इतलेंच. आनी कितले जाण आसा सद्या कितले डिस्चार्ज जाला? 4 क्रिटिकल आहा आनी टोटल 14 पेशंट्स आहा. This patient has been given as far as the quick response from the doctor. Not quick response it's a duty, our duty, and also I am grateful to Secretary Health Arun Mishra ji and Dean and our MS Rajesh Patil. All of them have responded and they have gone all out, including 108 and the full team of health services and Goa Medical College. Goa Medical College has been very, very proactive from the time we heard about the incident. And including 108 services. And the Health Ministry and the Government of Goa is duty bound to see that we take care of the patients and see that we stabilize the patients that are very critical and send them home fully recovered from it. You also read. And even attendant आम्ही सांगलेलं आसा त्यांची accommodation पासून सगळे make sure that all the private ward rooms are given to them so that they can stay comfortably and they don't have to bother about anything. There was a boy who was here whose father expired, so we have told them make arrangements for him to go complete the rituals and then come back. So each and every aspect we have to deal with the situation with a very sensitive mind. We cannot deal with this situation just because it's a Goa Medical College and we are dealing. We are Goans and this is the incident that has happened in Goa. देवी लहराय म्हणजे सामकी जागृत आमची देवी आणि ह्या परिसरात हे इन्सिडेंट जे घडल्या आम्ही बी सेन्सिटिव्हिटी घेऊन ते काम करपाची गरज आहे आणि आम्ही त्याच्या पुढे आमचे डॉक्टर सगळे बरे काम करतात आणि देवीचो आशीर्वाद आसतो. हे सगळे आमचे जे पेशंट सगळे धुवन जावन जे थंय गेल्ले ते बरे जावन घरा वयचे. तुम्ही इंटरॅक्ट केलेले आसा फॅमिली मेंबर्सा वांगडा? इंटरॅक्ट करीत उलयले आनी आयज जेन्ना मनीस क्रिटिकल आसता इट्स हार्डली एनीथींग यू कॅन इंटरॅक्ट. Everybody is concerned about their loved ones, that he becomes better and goes. The response increases. That's all.